table. Please sit your seat. Please sit on your seat. I am giving the ruling. Please take it your rule. Please sit on your chair. See, you are the all senior members. I am giving ruling on your executive motion. Please sit on your chair. Please sit. I am giving the ruling. Please sit. Please. आम्ही म्हणिल्ल्याप्रमाणे द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ ब्लॅक डे फॉर द गोवन असेंब्ली एडजर्नमेंट मोशन कित्याक मागिल्लो युनायटेड ऑपोजिशनान वर्चस्व दाखोवपाक न्ही दे हॅव बॉट इन लिस्टेड बिजनेस वीच इज नॉट द प्रायोरिटी वेन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ताज्या खातीर सकाळीं आमी म्हणलां की वी नीड टू डिस्कस द कोवीड पॅन्डेमीक त्या टायमार एनवायरमेंटाचो इशू कितें जाला डिग्रेडींग एकोनॉमीक रिवायवल कितें आसा कोविडाचो प्लॅन कितें आसा हाऊ डू वी नीड टू प्लॅन दॅट एकोनॉमीक रिवायवल करपाक कितें आसा स्टँडर्ड गोवन्स आसा तांचे फुडें कशें पळोवपाचें जे लोक गोंयां आयल्यात तांचे एकोनॉमीक कशें पळोवपाचें देर लॉट ऑफ थिंग्स वीच वी नीड डिस्कशन आतां हे डिस्कस करप इम्पॉर्टंट काय जे बजेट वीच इज नॉट रियलिटी इज टू बी डिस्कस्ड इन कास्ट आतां द ऑटोक्रेटीक नेचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर म्हणिल्ल्या प्रमाणे इज बींग डिस्प्लेड एवरी टायम आमी कितें मागलां आमी एडजर्नमेंट मोशन मूव केल्लें टू डिस्कस डिबेट एंड फायंड अ सोल्युशन फॉर गोवा सो दॅट एवरीबडी इज एबल टू मूव अहेड थंय मोले काबार करपाक घेतला थंय इलिगल मायनींग चालू केला थंय आनी कितें चालू करतात चालूच आसा कालांगूच काबार केलें क्वारंटायन टुरिजमाच्या अंडर सो वी नीड टू अंडरस्टँड हाव वी आर मुवींग अहेड आनी एकोनॉमीक रिवायवल म्हणलें आमी कोविडा खातीर आमी हेल्थ ग्रावंडार दोतोर मेडिकल फॅटर्निटी इज ऑन हेवी लोड डॉक्टर एडविनाची गजाल हायकोर्टांतल्यान येवची पडली ही आमची एक वायट गजाल जी मुख्यमंत्र्यान एक्चुअली चीफ मिनिस्टर शूड हॅव टेकन अ स्ट्रॉंग डिसिजन एंड अ स्टँड फॉर अ कोवीड हिरो so you are demotivating COVID heroes instead of motivating them. So then there are police who have been corona warriors and who have been caught with this pandemic. येता ते दीस आज 35-36 मरणां जालीं हे आतां हाजेर आमकां फुडें कशें वतलें कांयच ना आज एज्युकेशनाची डिबेट जाली एज्युकेशनाची डिबेट जातकीर एक कळ्ळें की गव्हर्मेंट हेज 5 months हेज जस्ट ब्लफ्ड द पीपल ऑफ गोवा एंड हेज प्लेड विथ द फ्युचर ऑफ द यूथ Government has done nothing in the education sector. The chief minister, who is the education minister, has failed on all the grounds which could be seen in the assembly. एकूय प्रश्नाचे उत्तर नाशिल्लें when it comes from primary to graduation to post graduation courses. ताज्या खातीर these issues need discussion because that is what we need in today's pandemic situation. जालें कितें जालें बिलां खंयची पास करता बाकीचे आनी कितें हें करता सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिस्टेड बिजनेस वीच इज नॉट द प्रायोरिटी आनी ताजे खातीर जेन्ना एडजर्नमेंट मोशन मूव केल्लें तांणी एक्सेप्ट करलें ना we have strongly protested on the floor of the house and the only thing which we find is a solution to go to the governor and request him not to give his assent to the bills कि ही बिलां हाई गायन जे करतले may not be investor friendly may not be for the state may not be for anything but for themselves ताज्या खातीर हें डिस्कशन जावपाक जाय जाल्यार ही बिलां सुसेगाद 15 दिसाची असेंब्ली 20 दिसाची असेंब्ली 1 म्हयन्याची असेंब्ली आसतना करपाक जाता लेट अस नॉट डू हेस्ट एंड मेक इट अ वेस्ट कित्याक नाजाल्यार आमकां वेस्ट मॅनेजमेंटान त्रास जालेच वी आर नॉट एबल टू हँडल द वेस्ट and these people what they're talking by the day is only creating more confusion in every sector. It might be education, it might be revenue, it might be finance, it might be development, it might be health. And ताज्या खातीर आमी आतां गव्हर्नराकडे मागणी करपाक वता की जे the things which have been come today as far as the budget was concerned, how they have taken it aggressively, autocratic approach, dictatorial attitude and murder of democracy. तातूंत ही बिलां तरी फुडें ताणें एसेंट दिवचो न्हय so that we are at least able to give a democratic approach कित्याक शेवटी assembly is a pillar of democracy and here you need to discuss, you need to debate and need to find solutions and work towards Goa. हांगा जालां फक्त स्वताचे आपले कितें आनी कोविड टायमाच्या निमित्तान आपूण कितें करूंक शकता मुख्यमंत्र्याचें धोरण आनी ह्या धोरणान गोंय काबार जावंक लागला which we will not allow to do. So whether it's Mollem, whether other issues which are of serious nature which should have found discussion today, the chief minister is busy on talking about his one-upmanship. So I think governor will be able to give us justice. Ashe chitun, if the united opposition is going and meeting the governor. तर तुम्ही आज गव्हर्नराकडे मेळपाक वयता कित्याक सरकार आयकून गेलं म्हणजे कित्याक आयकून गेलाय सरकाराक विचारल्या बरें न्हू स्पिकर कित्याक उलोवंक तुमी स्पिकर उलोवपाक दिवपाचें लोकशाही पद्दतीन दिवंक जाय तो दिना जाल्यार आमी कितें करता गव्हर्नराकडे वयता आमकां भाग घेवपाक एका हाज्याक आमी टायम मागलो ह्या कोविडा संबंदी डिस्कशनाक ते आमकां टायम दिवंक ना स्पिकरान सो आमी आतां एकटो येतो राजभवना येता न्ही तर म्हाका एक रिएक्शन दियात आयज बॉयकॉट जावपाचो कारण आमकां कोविडाचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें कोविडाचेर आतां सगळे कडेन हें चल्लां न्हू तेजेर उलोवपाक जाय आशिल्लें आमकां म्हणटकीर ते स्पिकरान मान्य केलें ना
आणि आम्ही बॉयकट केले बॉयकट केले आणि आता आम्ही राज्यपाला वचून कराड घालतले हे बाबा आमकां अशें अशें आता राज्यपालाकडे तुम्ही डिमांड करतले की या फावटी आता लिडरशिप चेंज जाता लिडरशीप चेंज आम्ही मागू शकना या तर फिर प्रेसिडेंट रूल बी हाडपाचो म्हणून बी अशें तशें काय ना आम्ही गरज आहा ना गव्हर्नरान ताका डायरेक्ट करप स्पिकराक आमकां हें करपाक आतां फुडें पळोवया कितें करतलो तुम्ही वॉकआउट केले काय स्पिकरान तुमकां रिमूव केले हावसांतल्यान आमकां काडल्या काढले जाल्यार म्हणजे भायर वचोंक म्हणून हाडले ना तेणी ओके नांवां घेऊन कितें ब्लू ड्रेसान कोण आसले पुलीस दिसता ओके तांकां हाडलेले आनी नांवां घेऊन काढले मागीर हय नांव घेतलें सर तुमचे एक्सपिरियन्स असे केन्ना तुम्ही अनुभव केला की असे घडलं अशें घडटा व्हडल्या वेळार घडलें आमी भायर सरल्या वॉकआउट केलो ना 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 मीन्स डिस्कशन जाय वन डे नासतना असेंब्ली सेशन ना व्हडली डिस्कशन जाय नासतना बिला बिका जावपी तुमचे मत किती सर तुमचे हेजेर? आमकां जाय आसलें ती एक कमीच कमी एक 7 दीस अशें न्ही जावपा जाय आसलें ती ताका करूं ना वचुलाचे मागले तुम्ही कितें मीटिंग आपली लास्ट टाइम देर वॉज अ मीटिंग वाय यू पीपल आर नॉट अपोज केन्ना तुम्ही एग्री जाल्ले बीएस हांव ना तो आस्क और ये ऑपरेशन लीडर मिस्टर दिगंबर कामत ही वचले ढवळीकर वचले आय थिंक वो विजय सरदेस एक कमिटी मेंबर But last time, but no one has opposed. They were agreed on the for the one session. But education कशें पळयता सर तुमी एड्युकेशनाचे बाबतींत कशें पळयता of COVID, the pandemic, and our state's preparedness should be discussed. Now, it is because of COVID that the session that was supposed to be a 3-week session has been reduced to 1 day, and the government is passing a record agenda. गोंयचे इतिहासान केन्नाच इतले बिझनेस केन्ना कंडक्ट जावं ना एक दिसान तो आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ते करतात गिनीस रिकॉर्डान वतले इतलो बिझनेस ताणी आज केलो आनी ताका ओपोजिशन म्हणटा तें ना आनी मुख्यमंत्र्याक मोनोलोगाची संवय जाल्या म्हळ्यार एक सायडीनूच उलोवप एक स्टेटमेंट दिवप डिस्कशन डिबेट ताका नाका सो तो लोकशाहीचे विरुद्ध आनी एक ऑटोक्रेटीक सिस्टमान बिलीव करपी मुख्यमंत्री आज जर कोरोना व्हायरसाचे हो दी महामारी जर वाडली आनी चड लोक मरूंक लागले जाल्यार मुख्यमंत्र्याक बूक करचो पडटलो फाल्यां बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॅक ऑफ डिस्कशन लॅक ऑफ क्रिएटिंग कन्सेन्सस टू मेक गोवा सेफ द पर्सन हू हॅज मेड गोवा अनसेफ इज प्रमोद सावंत and we wanted to discuss this. We wanted to help him to evolve a consensus approach by which the state would be prepared to handle the spike that is going to take place, which ICMR also has said will happen by August. The government is not willing to talk. The government is not willing to have any discussion, debates. The government is only involved in monologues and scams. They are not willing to discuss a scam like the Labourgate scam. They have they have made a mess of the online education. They have not done anything when it comes to preparedness in COVID. So now we have walked out and we are going to the governor. We are presenting him with a memorandum on the entire opposition. We are meeting him now at 1:30. Even on Saturday, Jana so एका दिसा जाले. You also reached that. Yeah, no, so then. होय मरे आता कोमॉर्बिडिटी म्हणून तो एक्सक्यूज तो दिता आज अशी स्थिती जाल्ली आहा की हेल्थ डिपार्टमेंट एक कम्युनिके घेवन येता एक बुलेटीन घेवन येता ती पसून एक IAS ऑफिसर प्रेजेंट करता ते पसून जाता तितले लेट प्रेजेंट करता म्हणटकर मिडिया कॅनॉट रिफ्लेक्ट इट इन टुमॉरोज पेपर सो ऑल दीस क्लोक एंड डॅगर गेम्स ट्रिक्स ह्यो सगल्यो ट्रिक्स कित्याक चल्ल्या बिकॉज यू आर नॉट सिन्सियर एंड बिकॉज यू वॉन्ट टू हायड समथींग यू आर नॉट ट्रान्सपेरंट गव्हर्नन्स इज अबाउट बीइंग ट्रान्सपेरंट you have to be able to tell the people. We are not holding Pramod Sawant responsible for pandemic, but we are holding him responsible for making Goa unsafe. ताका फक्त पडला म्हणटा तो आय नोटचो ट्रान्सपोर्टेशन त्यो ट्रिपी फकत मिसता ते आनी आतां ब्युरोक्रेटी तेच मिसूंक लागले आनी आतां ही जी बुलेटिनां हाडटा ती बुलेटिनां जाता तितली फॉल्स इन्फॉर्मेशन आनी हायड द इन्फॉर्मेशन मिडियाकूच हांव जर सांगता तुमी तुमच्या काळजान हात घालून सांगा इफ वेदर आय एम वॉट आय एम स्पिकींग इज रॉंग तुमकां कळटा हें कितें तें आतां एक मनीस लास्टाक म्हणटा मागीर बुलेटीन जातकर आनी एकलो म्हणटा अरे कितें वगडां जाल्लें लोकांक खरें सांगा मरे तें तें हॉस्पिटल आहा तें ESI हॉस्पिटल आय वॉज टेलिंग यू इट इज बिकम अ ग्रेव कोण ते वतातोच भिता आपूण वतलो काय म्हणून उसळटलो काय म्हणून दोतोर कोर्टान वचपाक लागले पुलीस हावजान येवपाक लागले हें चल्लां कितें आतां सो दीस आर आय थिंक द होल स्टेट इज बिकमिंग डेस्परेट because we have been ruled by a desperate ruler who's got no vision,
and has made a mess and has made Goa unsafe.